बानी पीटीआई को तिबी मुआयने और अस्पताल मुंतकली के मरहले के बाद दोबारा अडियाला जेल में उनकी सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर और बाहर इस वक्त मामूलाते जिंदगी बहाल हैं और सूरत हाल अमूमी नजर आ रही है। अस्पताल के अतराफ वो गैर मामूली सरगर्मी भी खत्म हो चुकी है जो बानी पीटीआई की मुमकिन मौजूदगी और मुंतकली के बायस देखी जा रही थी। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बानी पीटीआई को वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है, जहां उन्हें उनकी मुकर्ररा सेल में मुंतकिल किया गया। इस पेशरफ के बाद अस्पताल के दाखिली और खारिजी रास्तों पर भी मामूल की सरगर्मियां जारी हैं, जबकि मरीजों, तीमारदारों और अमले की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक हो रही है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के बायस सियासी हलकों, मीडिया और कारकुनों की तवज्जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पर मरकूज रही थी। ताहम उनकी वापसी के बाद सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है। अस्पताल के बाद मौजूद मीडिया टीमों की सरगर्मियां भी महदूद हो गई हैं और अमूमी माहौल बहाल हो चुका है। बानी पीटीआई के सेहत और तिबी मुआयने से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। ताहम फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस सूरत हाल के बाद अब तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि उनके इलाज, तिबी निगरानी और आइंदा मुमकिन तिबी मुआयने से मुतालिक क्या लाइहा अमल इख्तियार किया जाता है। सियासी और अवामी हल्के इस पेशरफ को मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मजीद तफसीलात जारी किए जाने की तवक्को है। और अब आपको बताएं, अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर अल्बानी से ताल्लुक रखने वाली 35 साला खातून जेसिका पर शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को मुबैना तौर पर मादी मुआवनत फराहम करने की कोशिश और न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल पर हमले की साजिश के इल्जामात आयद किए गए हैं। वफाकी हुकाम के मुताबिक खातून को 19 अगस्त को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसने एक ऐसी चीज और हैंडगन वसूल की जिनके बारे में उसे यकीन था कि वो धमाका खेज आला और असलहा हैं। अदालती शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि जेसिका ने न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल को निशाना बनाने और रियासती सेनेटर्स को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमा ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में दाइश से वफादारी का इजहार किया और कम अज कम 5 मरतबा कैपिटल की निगरानी की, जहां उसने इमारत और अतराफ के दर्जनों तस्वीर भी बनाई। तफ्तीशकारों के मुताबिक उसने ऐसे सामान की खरीदारी भी की जिसके बारे में उसे बताया गया था कि इसे धमाका खेज आला तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी शिकायत में दावा किया गया है कि मुल्जिमा ने एक खुफिया जरिए से गुफ्तगू के दौरान इमारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने और इजलास के दौरान सेनेटर्स को निशाना बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। FBI के मुताबिक जेसिका ने एक ऐसा छोटा और आसानी से छुपाया जाने वाला हथियार भी तलब किया था जिसे मुबैना तौर पर मुदाखलत करने वाले कानून नाफिज करने वाले अहलकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। हुकाम का मजीद कहना है कि मुल्जिमा हमले के बाद शाम फरार होने का इरादा रखती थी और बाद में वापस आकर टाइम्स स्क्वायर या व्हाइट हाउस को निशाना बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत कर चुकी थी। अर्जेंटाइन के दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में मजदूर यूनियंस, मकामी शहरियों और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने मुल्क में बढ़ते हुए घरेलू कर्जों के बहरान के खिलाफ एहतजाज मार्च किया। मुजाहिरीन ने 20 अगस्त को सड़कों पर निकलकर हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और शहरियों में बढ़ते माली दबाव के खिलाफ आवाज उठाई, यानी मकरूज अफराद का मार्च करार दिया गया है इस मार्च को, जिसमें शरीक अफराद ढोल बजाते हुए वजारत मईशत की इमारत की जानिब बढ़े और ऐसे बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि वो पूरा महीना काम करने के बावजूद महीने के आखिर तक अपने अखराजात पूरे नहीं पाते। समाजी तंजीम की नुमाइंदा और याना के मुताबिक मुल्क में कम अज कम 2 करोड़ अफराद को माहाना बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए कर्ज या क्रेडिट पर इंहिसार करना पड़ रहा है, जबकि तकरीबन 60 लाख अफराद अपनी अदायगियों में पीछे रह गए। उनका कहना था कि सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी है कि बहुत से खानदान खुराक, बिलों, किराए और दीगर बुनियादी जरूरियात के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि बढ़ती महंगाई, महदूद आमदन और रोजमर्रा अखराजात में इजाफे ने मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके के लिए माली मुश्किलात को मजीद शदीद कर दिया है। शीशे की सनत से वाबस्ता कारकुन एनरिके तोबानी ने कहा है कि कर्जों का मसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और तकरीबन हर पड़ोसी, रिश्तेदार या साथी कारकुन ऐसे ही माली परेशानियों से गुजर रहा है। एहतजाज में शरीक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि घरेलू कर्जों के बढ़ते बोझ को कम करने, उजरतों में बेहतरी, बुनियादी अशिया की कीमतों को काबू में रखने और कम आमदनी वाले खानदानों के लिए मौसर मुआशी इकदाम किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद खानदान कर्जों की जाल में फंस सकते हैं। ब्यूनस आयर्स में होने वाले इस एहतजाज ने अर्जेंटाइन में अवामी सतह पर बढ़ती मुआशी बेचैनी और रोजमर्रा जिंदगी पर माली दबाव की शिद्दत को एक बार फिर नुमाया कर दिया है।
امریکہ میں ایک وفاقی جج نے ڈزنی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں کمپنی نے اپنے 8 ملکیتی ABC ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے لائسنس کے ابتدائی جائزے کو روکنے کے لیے دائرے مقدمے پر فوری سماعت کی استدعا کی تھی۔ واشنگٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ جج نے ڈزنی کی درخواست منظور نہیں کی جس کے تحت کمپنی چاہتی تھی کہ 25 اگست تک عارضی حکم امتناع کی درخواست پر سماعت کی جائے۔ حکومت نے عدالت کو بتایا تھا کہ فوری سماعت کی ضرورت نہیں کیونکہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر وہ ڈزنی کے ABC لائسنسز کو باقاعدہ سماعت کے لیے بھیجنے کا کوئی حکم جاری کرے گا تو کمپنی کو کم از کم 48 گھنٹے پہلے اطلاع دی جائے گی۔ یہ عدالتی فیصلہ ایک ایسے قانونی تنازع میں پیش رفت ہے جسے امریکہ میں نشریاتی اداروں کی آزادی اظہار کے حوالے سے اہم امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مرتبہ ABC کے بعض پروگراموں پر تنقید کرتے ہوئے اس کے لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 24 ستمبر تک عارضی حکم امتناع کی درخواست سے متعلق اپنے قانونی مواقع پر دستاویزات جمع کرائیں، جبکہ اس معاملے پر سماعت اکتوبر کے اوائل میں متوقع ہے۔ جج نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر FCC اس دوران لائسنس کو سماعت کے لیے بھیجنے کا حکم جاری کرتا ہے تو دونوں فریقوں کو اگلے ہی روز عدالت میں پیش ہونا ہوگا تاکہ اس بات پر دلائل سنے جا سکیں کہ آیا عارضی حکم امتناع جاری کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ FCC کے ترجمان نے عدالتی فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ڈزنی کی فوری کارروائی کی درخواست مسترد کر دی اور آئندہ قانونی شیڈول کے معاملے پر بھی کمیشن کے موقع کو ترجیح دی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ کی جانب سے تیسرے ممالک کے شہریوں کو ملک بدر کر کے لائبیریا بھیجنے کے نئے معاہدے کے تحت پہلا گروپ دارالحکومت منروویا پہنچ گیا ہے۔ 20 اگست کو 20 ملک بدر افراد کو لے کر پرواز لائبیریا پہنچی جہاں سے انہیں سخت انتظامات کے تحت ہوائی اڈے سے ایک سرکاری استقبالیہ مرکز پر منتقل کیا گیا۔ یہ آمد امریکہ اور لائبیریا کے درمیان طے پانے والے نئے معاہدے پر عملی عمل درآمد کا آغاز ہے جس کے تحت لائبیریا آئندہ 12 ماہ کے دوران امریکہ سے زیادہ 1200 تیسرے ملک کے شہریوں کو قبول کرے گا۔ اسے واشنگٹن کی کسی افریقی ملک کے ساتھ کیے گئے بڑے ملک بدری انتظامات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ لائبیریا کی وزیر اطلاعات کے مطابق آنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق لاطینی امریکی ممالک سے ہوگا جن میں وینزویلا، کیوبا اور کولمبیا شامل ہے۔ تاہم امریکی حکومت نے پہلے گروپ میں شامل افراد کو قومیتیں عوامی طور پر ظاہر نہیں کی۔ رپورٹس کے مطابق ان میں سے متعدد افراد کو امریکی امیگریشن عدالتوں کی جانب سے اپنے آبائی ممالک واپس بھیجے جانے کے خلاف قانونی تحفظ حاصل تھا، چونکہ عدالتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ واپسی کی صورت میں انہیں تشدد یا دیگر بدسلوکی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لائبیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ آنے والے افراد کو مہمانوں کے طور پر رکھا جائے گا، انہیں نقل و حرکت کی آزادی ہوگی اور وہ لائبیریا میں سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے سکیں گے۔ ان افراد کو بنیادی سہولیات اور معاونت فراہم کرنے کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن اور اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے سے تعاون کی توقع کی جا رہی ہے۔